ambilan nama dear na paling penting. Ipadas hubata aima pasal Tuhan Yesus na mangondoskan dirini mate halani dosata. Dop ai itanom ari patuluhon puho ia humbani na mate. Anjahadom mamulak ia hu surga. Aima ambilan na paling penting. Halani yang golang torang bata pasal pembahenan ni Tuhan Yesus nai hayu parsilang. Langi jalohita hasasapan ni dosa. Langi jalohita haluahon. Lape mardame hita pakon nai bata. Ay mase pasal Tuhan Yesus na mangondoskon diri ni opat Injil manuliskon. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Panorangoni basahita ay mabagian Yohanes. Yohanes bindu 10 sia ayat 17. Iparsilangkon Tuhan Yesus. Yesus mamorsan dosata. Lanjar ia do mamorsan hayu parsilang ai. Lahohu ianan namargoran partakurakan. Golgata dogoran ni bani hata heber. Ijaima iparsilangkon si dia ia. Rapa kon 2 halak nalegan. Sada isiamun, sada isiambilo. Anjaha Yesus itongah-tongah ni si dia. Ibahen silatus ma sada surat. Anjaha ilokot kon maai bani hayu parsilangai. Sonondo hatani. Yesus halak Nasaret raja ni Yahudi. Buedo halak Yahudi namambasa suratai. Aido hordo hun hutai iparsilangkon Yesus. Anjaha tarsurat doai bani hata Heber, hata Rom, apa hata Gorik. Dop ai hatahon pangitua ini halak Yahudi ma hubani silatus. Ulang surat konham raja ni Yahudi. Tapi nahina tahun ni aima ahudo raja ni Yahudi. Balos ni silatus. Nadop husurat main. Asedop iparsilangkon tentara ai ia. Ibuak si dia mahioni. Ibagi opat maai. Ganup si dia sabagian. Ambah ni ai, baju gajang ni ai. Ia baju gajang ai, seng marpan jaruman. Natinonun doai terus. Nini si dia masa si dia. Ulang mariga hitaon. Manjoput na sinurat mahita pasalon, atap bani iseon. Jadi jupah mana tarsuratin, nama katahon. Ibagi si dia dohiyohu anjaha manjopu nasinura do si dia pasal bajuku. Asesonai ma pambahen ni tentara ai. Jongjong do ilambung parsilang ni Yesus ai inang ni. Sanina ni inang ni. Si Maria parinangon ni si Kleopas. Apa si Maria Magdalena. Anggo Yesus dop ididah ijai do inang ni apa susian haholongan ni hurni ai ilambung ni ihatahon ma bani inang ni ai. Andin ma inang anakmu. Dop ai ihatahon ma bani susian ni ai. Andin ma inangmu. Olak ni ai nari ijalo susianai ma ia hurumah ni. Pai ma iparimbagas kita bagienon, ipangindohita bani nebata. Ase ibereni pangarusion, mase Tuhan Yesus maningun ni parsilangkon. Martonggo hita. Naibata nami nadoma manotapkon.
Yesus mamorsan dosa nami ihayu persilang. Aido dalan haluahon banami, sengdong dalan nalegan. On maambilan nama dear penting tumang banami. Halani mangindohan nami Tuhan. Halani Rusia na bagas doon. Ham sandiri ma patalarhon Rusia on banami. Tondui muna pasing na adongi tongah-tongah nami. Ay mamangajarhon hasit tonganon ban nami. Oma pangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Sonahado asedo sata boy isasap. Sonahado ase boy ijalohita kepastian hasasapan ni dosa. Keselamatan ibagas Tuhan Yesus. Aha ibahin na ibata. Aha ia dili bani bornginay. Dop ay sugot-sugot ibon sidia ma Jesus hulo benisilatus. Ay mase mulai borngin. Das hubani sugot. Terus do Tuhan Yesus iar sikarsi tentara ay. Iar sikarsi halak Yahudi. Adong nama mastap, adong nama nijuri, adong napahiri iya. Jadi dopi putuskon silatus Tuhan Yesus iparsilangkon. Lanjar iya do mamorsan hayu parsilangai. Laho huianan namargoran partakurakan. Golgata dogoran ni bani hata heber. Ianan ni Tuhan Yesus iparsilangkon. Aima Golgata Kalvari. Ia mamboan mamorsan hayu parsilang ni. Tapi hala nilang adong biguguh ni. Ay masibani Injil na lega ni hatahon. Isuruh tentara Aima si Simon par Arimatea. Aima mamorsan hayu parsilang ni das hu Golgota. Hala nilang dong biguguh ni Yesus. On kesaksian. Pabawa Yesus iparsilangkon age pelangadong salah ni. Pilatus pe makatahon lang dong salah ni. Herodes pe makatahon lang dong salah ni. Tapi iparsilangkon Tuhan Yesus. Sedo halania dong kuasa ni Silatus maparsilangkon Tuhan Yesus. Yesus sendiri dong mamakatahon. Sengdong kuasamu maparsilangkon au. Tapi halani ibere hundatas do kuasa aibamu. Ay mase Yesus iparsilangkon halani ibere nai batado kuasa bani Silatus mamutuskon gunai parsilangkon. Ibere nai bata kuasa hubani kopala ni situa ni malim. Yesus nai bata iyon doskon ni diri ni ay mase jupah mapan orang ni. Ibuan mayahu Golgota, ia sendiri mamorsan hayu parsilang ni. Ijai ma iparsilang konsidia ia, rapa kon dua halak nalegan. Sada isiamun, sada isiam bilo. Anjaha Yesus itongah-tongah ni sidia. Isin na isiamunon, isin na isiam biloon. Ay madua halak na iuhum halani hajaton ni. Ibahin Yesus itongah-tongah. Ahaduy hak kamartinion hubata. Mase Yesus ibahin itongah-tongah ni parjahat. Hona uhumi hayu parsilang. Age pelangadong salah ni. Mase sonai. On marusia hubata. Maningun Yesus patalarhon hubata. Nai bata patalarhon hubamu pakon hubaku. Ton dinapasing patalarhon. Ase butuh kita hasitongan ni nai bata. Anggobani 2 Korin. Bindu 5 ayat 21 ihatahon. Mase Yesus ibahin itong-atongan ni parjahat. 2 Korin bindu 5 ayat 21.
Ondo ibahen na bata. Makop-kop hita gabe dosa do iya. Nasoma nanda dosa. Ase gabe hapitoran ni naibata hita ibagas iya. Masih bayinya itonga-tonga ni perjahat. Ondo ibahen naibata. Jadi naibata do mambahenai. Ia itonga-tonga ni perjahat. Tujuannya laho makop-kop hita. Guna makop-kop hita do gabe dosa iya. Ikira Tuhan Yesus perdosa. Ay masih ibahin iya itonga-tonga ni perjahat. Iya si bagalan dosani. Age pilangadong dosani. Naibata mambahin. Iya nalang mardosa. Ibahin naibata gabe dosa. Ase ibagas Tuhan Yesus gabe hapitoran hita. Ase ipitori hita ibagas Tuhan Yesus. Ay masih gue dinga kita sanggay hayu persilang. Sadahala perjahatai. Dopor saya iya Yesus ay manebata. Yesus Raja. Mengaku iya. Ang godas mahambani harajomu dinga hammaaw. Mitori-pitori nebata iya. Iha tahun Yesus bani perjahatai. Sadarion. Rapho pakonaw iparadeso. Ipitori Tuhan Yesus perjahatai. Halani persaya iya. Hamatean ni Tuhan Yesus makop-kop iya. Iya lang mardosa. Yesus lang mardosa. Ibahen gabe dosa. Ase perjahat na mardosa ay. Iyuhumia. Tapi halani persaya bani Tuhan Yesus. Ipitori ma iya ilobi ni nebata. Persaya au bani Tuhan Yesus. Doma ipitori na ibata au. Jadi si boy hita ipitori, sedo halani hita mambahin nama dear. Sedo halani hita mangidangi. Tapi halani ibagas Tuhan Yesus. Yesus ibahin itonga-tonga ni halak perjahat. Ay may tetap kon na ibata guna makop-kop hampa konaw. Yesus ibahin gabi dosa, ase au halak perdosa. Anggoy bagas Tuhan Yesus ipitori. Hampa halak perdosa. Anggo hami bagas Tuhan Yesus. Ipitori ma ilobi ni nebata. Halani Yesus dom may bahin gabi dosa. Ay masih halak ni bagas Tuhan Yesus. Langi kira bedosani. Halani dom ma iporsan Tuhan Yesus. Jadi ipatalar hubatta ijon. Isaksihon hubatta. Ia ipersilangkon. Yesus ipersilangkon. Itongah-tongah ni halak perjahat. Aha dibenari na terjadi sanggah Yesus ihayu persilang. Ibahen silatus masada surat. Anjaha ilokok kon maay bani hayu persilangai. Sonondo hatani. Yesus halak Nasaret raja ni Yahudi. Onma alasan ni Tuhan Yesus ihayu persilang. Halani iha tahun Yesus harajau kusedo hundunia on. Harajau ku hunda atas. Yesus raja. Lah ngadong salah ni. On hasaboy ibahin alasan ni. Ase iya ihayu persilang. Ase iya kona uhum. Ay masih isurat konsilatus. Yesus halak Nasaret raja ni Yahudi. Ilokot kon maay iatas hayu persilang ni. Sitong do Yesus raja. Memang Yesus on raja. Ay masih sanggahala majus Roma mindahi partubuh ni Tuhan Yesus. Isukun ni do. Ijado raja ni halak Yahudi ay tubuh. Rosi dia lahu manombah raja. Manombah nebata. Ay masih buan ni galangan ni. Yesus raja. Ay masih halak na mengakui Yesus raja. Ibereni dirini ase Yesus mengaturkan guluh ni. Perjahat ni persilangkon rak pakon Tuhan Yesus. Sada perjahatai mengakui do Yesus raja. Ay masih hatahon ni. Anggodas mahamba ni harajaumu. Yesus raja.
Jadi hagunani hubatta. Anggolapi bahin ham Jesus gabe rajamu. Pasti doha gola panai mengaturkan guluhmu. Memerintah guluhmu. Makuasai ham. Maparjabolok ham. Tapi yang bebekam Jesus rajamu. Jesus mengajari ham. Memimpin guluhmu. Das holi jupah pakon ia i surga. Ijai holi ipatalarne harajaone. Sonarila pe ipatalarne. Ay masih buedo halak. Lang rapor saya, lang raman jalo Jesus rajani. Lape hona uhum. Ibere Jesus ope kesempatan hubatta. Sanggay hayu parsilang, dom may patalar. Marhite na isurat konsilatus. Jesus halak Nasaret, raja ni Yahudi. Raja Jesus. Tapi halak Yahudi lang raman jalo iya gabe raja. Ay masih hatahon halak Yahudi na mambasa suratai ulang masurak ko kam raja ni Yahudi. Tapi nahinatahon ni ay masurak ko kam ahudo raja ni Yahudi. Langi jalo Yahudi Jesus gabe rajani. Anggohami sukun. Ijaloham dona ni Jesus gabe raja bagas gulukmu. Totu anggo raja, ia memerintah. Ia gijangan humbani diriku. Ia gijangan humbani pamotohku. Ia gijangan humbani haganupan. Ay maraja. Berarti ahane hatahon ni. Hubalo si ay anggo iya rajaku. Halak Yahudi langraman jalo Jesus gabe rajani. Jadi surat napakatahon pabuat Jesus ay maraja ni Yahudi, isurat kon ibagas tolu bahasa. Ibagas hata Heber, hata Rom, hata Gorik. Ay masig bani panorang ay ganupan halak boy mambasa, mangarusi. Jesus halak Nasaret, raja ni Yahudi. Anggo hata Heber ipake halak Yahudi. Jadi Bibel pada basaya itulis ko ni bagas hata Heber. Ay masih halak Yahudi pe mamboto do. Aha nay surat ko nay. Hata Rom ay mabahasa ibagas pemerintahan Rom. Ay masih halak na lang mananday na ibatape. Lang mana mangarusi hata Heber pe. Iya rusini do hata natar suratai. Jesus halak Nasaret, raja ni Yahudi. So naige hatagorik. Jadi yang gue hatagorikon, on ma bahasa sehari-hari. Bahasa halak na pentar-pentar. Bahasa itiga-tiga. Berarti ganupan halak bani panorangai. Gabe saksi. Pabuasi dia do mamamboto. Jesus halak Nasaret, raja ni Yahudi. Sonari isurat ko ni bagas bahasa ta. Ay masilangadong be alasata. Makatahon langong gay bogehita pabawa Jesus ala Nasaret raja ni Yahudi. Jadi sanggaroho li iya. Ipatalar ni maharajaon ni. Isepelang boy be maralasan. Langadong be halak marsidalian. Pabawa lang huboto iya raja. Jadi yang gulangi bekam Jesus raja musonari. Sanggaroho li Jesus. Ia raja na mangadili, raja na manguhum. Ia raja na mambere iyanan bani halak na persaya. Berarti halak na lang mengakui Jesus rajani. Sanggaroho li iya. Jesus homado mandabuh uhuman hubani. Jadi raja ni Yahudioni persilangkon. Masih gak ni iya iparsilangkon anggo iya raja. Domay basahita nok kanay. Ondo ibahin na bata laho makop-kop hita gabe dosa do iya. Nasoma nanda dosa. Ase gabe hapitoran hita ibagas Tuhan Yesus. Ay maseraja iparsilangkon. Ari patuluhon holi doma italuhon ni hamatianay.
Jadi halak Yahudi lang raman jalo Yesus gabe rajani, lang ramang ngakui Yesus gabe rajani. Hita sadarion. Hampa konau. Dom may tangar hita. Yesus membere dirini. Ia sendiri mamorsan hayu persilang ni ku Golgota. Tapi halani lang dong begogoh ni. Igatihkon si Simon par Arimatea mak. I Golgota ia nanni i persilangkon. Silatus manuratkon. I atas hayu persilang ni. Yesus ala Nasaret raja ni Yahudi. On hasa alasan ni ase ia i persilangkon. Lang jupah sidea salah ni. Silatus pelang menjupah salah Yesus. Herodes pelang menjupah salah ni Yesus. Ay masih Yesus lang marsalah. Tapi ibahen na bata ia gabe marsalah. Ibahen na bata ia gabe dosa. Laho makop-kop hita. Ay masyang gue jaloham Yesus rajamu. Ihop-kop na bata maham. Ipitori na bata maham. Ilobe ni Tuhan Yesus. Au hujalo Yesus gabe rajaku. Ay masih pitori na bata au. Sedo halani au bujur. Perdosa doau. Tapi halani bagas Tuhan Yesus, ia lang mardosa. Ibahen ia gabe dosa. Ia raja. Tapi halak na lang manjalo Yesus rajani, Yesus sendiri doholi manguhum ia. Di banari ipatugah kubata. Ayat 23 iha tahun. Ase dopi persilangkon tentara ai ia, ibuak si dia mahioni, ibagi opat maai. Ganup si dia sebagian. Ambah ni ai baju gajang ni ai. Ia baju gajang ni ai seng marpanjaruman. Na tinonun ai terus. Nini si dia masama si dia. Ulang marigat hitaon. Manjoput na sinurat mahita pasalon. Atap bani iseon. Jadi jupah manatar suratin. Nama katahon. Ibagi si dia dohiohu. Anjaha manjopu na sinurat do si dia pasal bajuku. Ase sonai ma pambahenan ni tentara ai. Nai bahen tentara ai do pak Tuhan Yesus. Doma isurat kon bani pasalmen 22 ayat 10 sia. Doma isurat kon. Ai masih ganupan na terjadi do pak Tuhan Yesus. Doma isurat kon. Halani ai rencana ni bata. Ai mana itu tetap kon bata. Ase boy hita. Ulang beho na uhum. Ase boy hita ihop-kop na bata. Halani mulai si Adam mardosa. Sirang si Adam pakon na bata. Sedo na bata mana diko si Adam. Na bata do. Si Adam do mana dikon na bata. Mitter marponop iya. Mabiyari ajupah pakon na bata. Maningun nai bata do mamindahi si Adam. Nai bata memberi pakaian ni si Adam. Sonari on maigenapi hubata. Nai bata sendiri makopop hita. Ibereni pakeata. Pakaian ase ulang bedo satai. Hita mamorsan. Ai ma ibere nai bata Tuhan Yesus nalang mardosa. Gabe dosa iya. Ase Yesuson mamorsan. Jadi na itarot Tuhan Yesus ihayu persilang. Haganu pandoma isuratkon. Masih ia ibain itongah-tongah ni parjahat. Ai pedoma isuratkon. Bani Yesaya 50 ayat sia. Jadi Yesaya doma manuratkon. Rapkon halak parjahat do ia ibahin. Ya, kuula kisalinari. Rap kon halak perjahat do ibahit tanoman ni. Anja harap kon halak sihor jahon nama sambor do ia sanggah mate. AGP sengdong na jahat ihor jahon. Anja sengdong tipu ibagas pamangan ni. Nai batasan diri makatahon. Sengdong nama sambor ihor jahon. Sengdong na jahat ihor jahon. Sengdong tipu ibagas pamangan ni.
Tapi ibahen na bata iya gabe dosa. Ase ibagas Tuhan Yesus. Ulang behita mamorsan dosa ta. Sonahado gambaran yon hubata. Ibahen na bata iya gabe dosa. Ay masyang gubagas Yesus hita. Totu iya napitoray mamitori hita. Jesuson ididah na bata. Lang hita be ididah ni. Jesus na pitor na dom masalo sa mamorsan dosa. Iya ididah na bata ay masyang gubagas iya hita. Ipitori mahita. Songon hita ibagas rumah. Age pedoras tumangudan idarat. Atak panas tumang mataniari. Tapi halani hita ibagas rumah. Lang bosot hita. Lang milasan. Mase. Halani rumah ay adong tayupni. Ay mamorsan. Ay mamorsan udanay. Ay mamorsan panasay. Ay masilang hona bata. Halani hita ibagas rumah. Anggo hita ibagas Tuhan Yesus. Yesus parpitor. Iya lang mambahin na jahat. Iya halak na benar. Ibagas hita. Jadi dosa taai upah dosa hamatean. Domay porsan Tuhan Yesus. Ay maselang hona behita. Ay may bahin Tuhan Yesus. Ihayu parsilang. Jesuson raja. Domay jaloham na ni iya gabi rajamu. Namanggatihkon hami hayu parsilang. Jesus ibahin na bata gabi dosa. Do mana ni jaloham Yesus na mamorsan dosamu? On ma ambilan na paling penting. Anggolapi hami bagas Tuhan Yesus. So na hapi bueni pambahinanmu hu gereja. Atak maloham mangidangi. Atak bue galanganmu. Atak hamsi bujurani hutamu. Tetap do dosa ay ham sandiri mamorsan. Langi jaloham keselamatan. Langi jaloham hasasapan ni dosa. Halani dom may totak kon na bata. Kristus lang mardosa. Ibahen gabi dosa. Ase ibagas Tuhan Yesus. Hita na mardosa ay. Ipitori ilobe ni na bata. Martonggo hita. Tuhan Yesus hayu parsilang na iporsakam. On marusia si bagasan. Ay masyang golang ham sandiri patalar homban nami. Ponop do Rusia homban nami. Mangindo nami Tuhan. Patalar ham mapambahinam moon. Ase ulang tetaphan nami mangguluhi bagas dosa. Tapi ijalohan nami hapitoran ni lobe ni nebata. Halani ibagas Tuhan Yesus. Ham lang mardosa ibahin nebata gabe dosa halanihan nami. Ase ibagas Tuhan Yesus ipitorihan nami. On ma ketetapan ni nebata. Tondi muna pasing Tuhan Yesus. Makorja bagas nami sahalak-sahalak. Ase torang huban nami. Yesus nalang mardosa. Ay manay tetap kon nebata. Mamorsan dosa nami. Ibagas goramuhan nami martonggo. Amin.